Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini muttafaqun alaihi. Wa an ibni Abbasin lan kacerita saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhuma ing Ibnu lan Abbas. Qala matur sapa Ibnu Abbas, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu ki para rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wassalama lan rahmat keselamatan. Rupane dawu umirtu dan perintah sapa ingsun an asuda ing nyenta sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dhumin ing ngatasé pitu pira-pira anggotae awak alal jabati ing ngatasé bathuk wa asyara lan awe isaros sapa Kanjeng Nabi biadihi kelawan astane Kanjeng Nabi ila angfihi maring irunge Kanjeng Nabi wal yadaini lan tangan loro waruk bata ini lan dengkul loro watrofil qadamaihi watrofil qadamaini lan pucuke drijine dlamaan loro muttafaqun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Dari hadis ini yaitu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Jadi Rasulullah saya diperintahkan agar ketika sujud itu dengan menggunakan 7 anggota tubuh. Jadi yang perlu diingat 7 anggota tubuh ketika sujud. Yang pertama apa? Yang pertama kening. Jadi kening itu harus nempel ke tanah. Selain kening, itu juga hidung juga harus nempel ke tanah. Karena hadis ini wa asyara biyadihi ila anfihi. Jadi kening sama hidung yang nempel ke tanah. Wal yadaini. Terus selanjutnya dengan kedua tangan. Jadi dengan telapak tangan. Bukan terus sikunya ikut nempel ke lantai, tidak boleh. Jadi hanya telapak tangan. Jadi wal yadaini itu yang dimaksud adalah kedua telapak tangan. Kenapa kok menggunakan kalimat yadaini? Karena itu termasuk kalimat umum yang dimaknai dengan kalimat khusus. Kemudian waruk bata ini dengan kedua lutut. Jadi kedua lutut itu anggota sujud. Yang dua terakhir itu atrofal qadamaini. Jadi dengan jari jemari kaki. Jadi dengan 2 jari jemari kaki itu harus ditekan. Jadi intinya kalau sujud jangan sampai kaki kita malah diangkat. Karena apa? Jari jemari kaki itu juga anggota sujud. Wa ibnu Buhainata radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi muttafaqun alaihi. Wa ibnu Buhainata lan kacerita saking Ibnu Buhaina radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Ibnu Buhaina anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Salam muga paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wassalama lan rahmat keselamatan. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Iku ila sholat nalikane salat sapa Kanjeng Nabi. Farroja mongko ngrenggangno sapa Kanjeng Nabi baina yadaihi ing dalem antarane asta lorone Kanjeng Nabi. Hatayabdu sehingga ketinggal. Apa bayadu ibtaihi putiye keleke Kanjeng Nabi. Mutafakun padha sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atase hadis. Jadi hadis dari Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Buhainah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sholat itu tangannya direnggangkan. Jadi tangannya ketika sujud itu direnggangkan sampai kelihatan ketiaknya. Itu berarti otomatis tangan tidak menempel ke tubuh, juga tidak menempel ke tanah. Jadi posisi sujud itu tangan itu direnggangkan dari tubuh. Wa'an Barok bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fa'dhu kafaika warfa mirfaqaika rawahu Muslim. Wanil Barok ilan kacerita saking Barok ibni Azib bin putra lanange Azib radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Barok bin Azib. Kala matur sapa Barok bin Azib kala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam muga paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wassalama lan rahmat keselamatan. Idza sajadta rupane dawuh idza sajadta ila akhirih. Idza sajadta nalikane sujud sira fanduk mongko ndeleo sira kafaika ing epek-epek loro sira. Warfa lan ngangkat sira mirfaqaika ing sikut loro sira. Rawang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Nah, hadis ini menekankan hadis sebelumnya bahwa ketika sujud itu siku jangan sampai nempel ke lantai. Jadi siku harus diangkat. Yang nempel itu cuma kedua telapak tangan. Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja baina sabihi wa idza sajada dhamma sabiyahu wa rawahul Hakim. Wa an Wa'il bin Hujrin lan kacerit saking Wa'il bin Hujrin radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Wa'il bin Hujrin. Ana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam satuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku idza raka'a nalikane rukuk sapa Kanjeng Nabi faraja mongko ngrenggangake sapa Kanjeng Nabi baina asabihi ing dalem antarane pira-pira drijine astane Kanjeng Nabi. Wa idza sajada lan nalikane sujud sapa Kanjeng Nabi ndoma mongko nglumpukno sapa Kanjeng Nabi asabiahu ing pira-pira drijine astane Kanjeng Nabi. Rawang riwayatake ing hadis Al-Hakimu sapa Imam Hakim. Jadi ini tentang posisi jari jemari kita ketika rukuk dan sujud. Jadi ketika rukuk itu jari jemari direnggangkan, sedangkan ketika sujud jari jemari dikumpulkan, jadi dirapatkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Wan Aisyah lan kacerita saking Ibunda Aisyah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing Ibunda Aisyah. Qalat matur sapa Ibunda Aisyah, ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salam mugi paring rahmat ta'zim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wassalamu lan rahmat keselamatan. Yusolli salat sapa Rasulullah mutarabbian hale lungguh sila. Rawang riwayatake ing hadis An-Nasai sapa Imam Nasai. Wa sahahalan menerake ing hadis Ibnu Huzaimah sapa Imam Ibnu Huzaimah. Riwayat dari Imam Nasai dan Imam Ibnu Huzaimah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Ibunda Aisyah pernah melihat Nabi Muhammad SAW sholat dengan duduk sila. Jadi mutarabbi itu duduk bersila. Jadi, tafsiran dari hadis ini itu kenapa kok sampai duduk sila itu karena Nabi ketika turun dari kendaraan, jadi melanjutkan sholat di kendaraan tadi, melanjutkan sholat. Jadi demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Wallahu alam bisawab. Allahu wa rasuluhu alam. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.